السلام عليكم ورحمة الله chers élèves. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحضير للبكالوريا. إذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم إن شاء الله راح نتطرقوا للمحور الثاني لو بروجي 2 سي لو ديبا ديدي ولا لو ديسكور ارغومونتاتيف. نبداو إن شاء الله بكلكو ديفينيسيون اللي يخليكم تعرفوا c'est quoi un texte argumentatif, un thème, une thèse, des mots, des termes clés اللي يجيو في les questions باش يجيكم les réponses ان شاء الله سهلين. Le premier mot c'est thème. Un thème c'est le sujet développé اللي هو الموضوع المعالج. Le sujet تاعنا موضوع développé هو الموضوع اللي نعالجوه في le texte تاعنا. عندنا la deuxième chose c'est la thèse. Le thème et la thèse. La thèse, c'est l'opinion qu'on soutient et dont on cherche à démontrer la vérité. وش معناتها؟ l'opinion هي وجهة النظر التي نتبناها وندعمها اللي on soutient يعني ندعمها والتي نحاول إثبات حقيقتها. On cherche à démontrer la vérité. Maintenant, la deuxième chose qui est contraire à la thèse, c'est l'antithèse. Antithèse. Même anti, maintenant ex. Thèse, antithèse. L'antithèse, c'est l'opinion contraire, opposition à la thèse développée. Maintenant, الفكرة المضادة للفكرة الأولى تاعنا. Quatrième chose, ou la quatrième point, c'est l'argumentation. Argumentation, c'est l'ensemble des raisonnements à l'appui d'une thèse. هي مجموعة من الأفكار المنطقية des raisonnements. La raison هي المنطق المنطقية التي ندعم بها فكرة ما. يعني هذه المجموعة من الأفكار l'argumentation مجموعة من الأفكار المنطقية اللي ندعم بها فكرة ما. Une idée quelconque. عندنا l'argument اللي جاي من argumentation. L'argument, donc on passe à l'argument. Je vais aller à l'argument tout simplement, c'est une preuve. La preuve هي البرهان ولا الإثبات التي نقنع بها صحة فكرة ما. Une preuve pour convaincre la justesse d'une opinion. Pour mieux convaincre, le locuteur, l'auteur, utilise des arguments يستعمل البراهين qui sont soigneusement choisis اللي خيرهم بدقة en fonction du destinataire يعني على حساب الجمهور تاعو. الجمهور هنا هما les lecteurs. هنا par exemple le texte تاعكم il est destiné aux élèves يعني les élèves هما اللي يقراو le sujet تاعهم. عندنا convaincre et persuader. هنا le verbe convaincre, le verbe qu'on utilise pour argumenter et pour défendre une idée. عندنا convaincre, maintenant deux notions. La première c'est convaincre, la deuxième c'est persuader. هما كيف نستعملوهم من أجل الإقناع. هنا sont deux démarches différentes. هما صح نستعملوهم من أجل الإقناع بصح donc نقول لكم c'est quoi la différence. Convaincre c'est faire appel à des arguments logiques يعني لازم لنا des arguments إثباتات واقعية و logique يعني منطقية qui sollicitent la raison اللي تستعمل المنطق. أما persuader c'est faire appel à des arguments affectifs qui sollicitent les sentiments. La première, convaincre, sollicite la raison. La deuxième, sollicite les sentiments. Notez-comme des exemples pour mieux comprendre. Convaincre, par exemple, quand on a, par exemple, qui n'hkio la drogue. La drogue, je pense que tout le monde est contre la drogue, contre la consommation de la drogue. On a par exemple منطقيا, logiquement, elle nuit la drogue هذه, elle nuit à la santé des gens. ما كانش une drogue اللي positive واللي تداوي par exemple اللي تشفي des maladies ولا. C'est on est tous contre. عندنا le deuxième exemple, par exemple dire la vérité aux malades.
Quand on utilise des arguments, عندنا واحد il est pour dire la vérité au malade يستعمل أحاسيسه يقول لو كان si on dit pas la vérité au malade peut-être يموت وهو ما ودعش باغ اكزومبل احبابه اقاربه منا. كاين واحد يقولك جو سوي كونتر دير لا فيريتي او مالاد باسكو نقيس هذاك اون تروماتيز يعني نضرو هذاك لو مالاد non seulement il est malade ou il est faible physiquement ونزيدو نتعبوه moralement. يعني هادو ما يستعملوش المنطق بصح يستعملوا الأحاسيس كل واحد وإحساسه. C'est ça la différence entre convaincre et persuader. On a le deuxième point, le débat d'idées. C'est quoi? Après avoir donc les définitions, on a le débat d'idées. C'est quoi le débat d'idées? C'est discuter يعني نتكلم ولا نتحدث à propos d'un thème bien précis. يعني نتحدث autour يعني عندنا un thème اللي قلت لكم شي هو موضوع اللي رانا نعالجو فيه. Discuter à propos de ce thème يعني نحكيو على هذا le thème اللي رانا en train de le développer. C'est ça le débat d'idées. C'est المحادثة ولا النقاش ما بين شخصين أو أكثر. Les objectifs تاع le débat d'idées تاعنا c'est identifier le thème et ses différents aspects. Donc on a identifié le thème يعني خيرنا الموضوع اللي راح qu'on va débattre يعني اللي راح نديرو فيه مناقشة. Le deuxième objectif c'est identifier chaque interlocuteur et son rôle dans le débat. يعني هنا يخرجوا المتضادين اللي راهم يتحدثوا في le débat تاعنا يعني ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Le deuxième objectif c'est faire le point sur le débat, discuter pour confronter deux points de vue. يعني عندنا زوج آراء مختلفة وتصرى la confrontation يعني يتناقشوا يتواجهوا. La confrontation هي المواجهة. Le quatrième objectif من les objectifs تاع le débat c'est le respect l'un de l'autre يعني نتعلموا فيها احترام الغير. وصلنا لان point très important c'est les types de textes proposés au baccalauréat. يعني من هذا الربعة هذو ما يخرج لكمش راح يعطيكم l'un des quatre. Le premier كيفاه قدر يكون les textes proposés au baccalauréat. Le premier texte c'est le premier l'auteur pose un problème يعني l'auteur تاعنا يدير لك مشكلة pose un problème il énumère les causes et les conséquences. هو يعطيكم les causes الأسباب والنتائج. في le même texte بعد يطرح المشكلة يمد الأسباب والنتائج. Enfin il propose les solutions. Les solutions هنا c'est l'auteur qui propose les solutions يعني هو اللي يقترح الحلول. Donc le premier genre عندنا l'auteur pose un problème يعني الكاتب تاعنا يطرح مشكلة puis il énumère les causes et les conséquences هو يقدم الأسباب والنتائج puis il propose des solutions هو بعد lui-même l'auteur كاين فرد واحد يطرح مشكلة يقدم الأسباب والنتائج ويقدم الحلول في النهاية. Ça c'est le premier genre. Le deuxième عندنا l'auteur pose un problème مشكلة toujours problème puis il prend une position. مع الأول ما هزش une position il n'était ni pour ni contre. هنا il prend une position يعني il donne son point de vue en défendant une idée. هنا il est pour. Ce type de texte est appelé un plaidoyer parce que قادر في les questions يقولكم c'est quoi la position de l'auteur dans le texte يعني son point de vue. هذا c'est le deuxième genre يعني l'auteur pose un problème يطرح مشكلة puis il prend une position يعني il donne son point de vue en défendant une idée يعني il est pour. هذا le texte هذا le type اسمه un plaidoyer. Le troisième genre normalement vous avez deviné مع الأول il pose un problème. l'auteur تاعنا il pose un problème يعني يطرح مشكلة puis il prend une position toujours
il donne son point de vue en refusant une idée. L'ex, le genre, le deuxième genre, Bekri il a défendu, Lorca il a refusé. En refusant une idée, yani être contre, ce type de texte est appelé réquisitoire. Réquisitoire. هاد la question toujours قادر تجيكم كيما هذه يقولكم c'est quoi la position de l'auteur dans le texte يعني est-ce qu'il est pour ou bien il est contre, c'est un plaidoyer ou là c'est un réquisitoire. هنا c'est le troisième genre. Donc ندير لكم un récap. L'auteur il pose un problème, il énumère les causes et les conséquences, il trouve les solutions, il propose lui-même les solutions. Le deuxième genre, il pose un problème, il donne son point de vue en étant pour, yani, il défend l'idée. Le plaidoyer. Le troisième genre, il pose un problème, il donne son point de vue en refusant l'idée, c'est un réquisitoire. Le quatrième genre, quatrième genre, c'est l'auteur pose une problématique. C'est pas un problème. Un problème يكون عندنا فيها فرد مشكل, mais la problématique يكونوا عندنا بزاف مشاكل نسميوها la problématique. L'auteur pose une problématique, puis il présente les défenseurs et les opposants. Yani ceux qui sont pour, نسميوهم les défenseurs, et les partisans, et les opposants, ceux qui sont contre. Enfin, l'auteur lui-même, il pose le premier clan, ils sont des défenseurs. Le deuxième, on a une table, on a les défenseurs, ils sont sur la droite, et sur la gauche, on a les opposants. Par exemple, je vous donne un exemple. On a la mixité dans les écoles. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et les deux sont acceptables. Par contre, par exemple, la drogue, il n'y a pas ceux qui sont pour. Mais la mixité dans les écoles, on a les rahom pour. Donc, sur la table, on a des défenseurs et des opposants. Ici, l'auteur pose la problématique qui est la mixité, puis il présente les défenseurs et les opposants, et enfin, il donne son point de vue dans la conclusion générale. بعد ما كملوا هذو les deux, تفهموا les deux, et si le chef qui est l'auteur il a fait une conclusion générale يعني دار une synthèse نسميوها ثاني une synthèse يعني استنتاج الاخر. L'auteur peut être contre, قادر يكون مع الجماعة اللي راهم pour ولا مع الجماعة اللي راهم contre, وقادر يكون neutre, donc il n'est ni pour ni contre. J'espère que nous فهمتوا. Imaginez toujours une table, ça c'est un genre اللي قادر يجيكم un texte, il traite un thème, يعالج موضوع, هذاك الموضوع يتقبل le pour et le contre, et proposer le texte. Donc au début يحكي يقولكم il y a un clan qui est pour, بعد يجيكم يقولكم il y a un autre clan qui est contre. À la fin il va faire une synthèse. La synthèse يقولكم moi je suis pour ou bien moi je suis contre, ou là moi j'accepte les deux idées, je suis pour et contre, j'accepte les deux idées tout simplement. نديرو خلاصة à retenir. Débattre, c'est exprimer des idées opposées ou complémentaires. يعني même في le débat تاعنا قادر les deux côtés ils sont pour une idée, mais باش يوصلوا une conclusion ils doivent débattre, يعني يدخلوا في un débat, يدخلوا في نقاش, à la fin يخرجوا بلا même conclusion sur un sujet appelé thème de la discussion. Dans une discussion, chacun cherche à convaincre l'autre. Les partisans ils cherchent à convaincre les opposants, et les opposants aussi cherchent à convaincre les partisans. En développant sa propre opinion, كل واحد عنده وجهة نظر soutenu par des arguments. On a une opinion, on doit argumenter pour pouvoir convaincre l'autre. Un débat n'a pas nécessairement pour but de parvenir à un accord général, mais à confronter les différents points de vue.
دونك توجور سي لا كونفرونطاسيون المواجهه نقاش اللي توصل اون كونكلوزيون اللي يتفاهموا عليها الجميع. ان ديبا دو ايفيتي اي ديجينيري اون ديسبوت، يعني ما لازمش نتقابضوا في الديبا تاعنا. توجور اون دوا سو ريسبكتي، اون دوا اتر توليرون، لازم نكونوا مسالمين ونتقبلوا راي الغير. اون بيتيت ريمارك، ملاحظه pour les arguments. En argumentant, لازم نبداو بالargument le plus faible jusqu'à le plus fort. يعني في الحجج تاعنا نقدموا حجة من الحجج البسيطة من الحياة العامة تاعنا حتى le plus fort en utilisant des citations، يعني اقتباسات وأقوال شهيرة، نوصلوا حتى الآيات تو. هذو les arguments les plus forts، يعني هذو ما فيهمش نقاش، خلاص فوندي متفق عليهم من الجميع. هذو هما les arguments les plus forts. On passe au lexique. عندنا نبداو بلي فيرب اي اكسبريسيون دوبينيون. هادو لازم تعرفوهم باش في لا كيسيون دو سينتيز. دوكا في لا بروشين فيديو ان شاء الله راح ندير لكم كومون ريبوندر على لا كيسيون دو سينتيز. il faut savoir واش هما لي فيرب دوبينيون اي تو. دركا اون كومونس. عندنا لي فيرب دو ديكلاراسيون، يعني لي فيرب اللي نستعملوهم بور ديكلاري، باش نعلنوا على حاجه، كيما دير يقول، افيرمي يؤكد، انونسي يعلن، ديكلاري يصرح، assurer يؤمن ولا يضمن، etc. يعني كاين توت اون ليست تاع لي فيرب دو ديكلاراسيون تاع الافعال التصريحيه. عندنا لي فيرب امبليكون ان جوجمون، يعني لي فيرب الافعال اللي فيهم حكم. باغ اكزومبل هذو نحتاجوهم بزاف سورتو في لا كيسيون دو سينتيز. عندنا ان فيرب امبليكون ان جوجمون كيما بونسي يظن، croire يؤمن croire، juger يحكم، estimer يقدر ولا يرشح، trouver يجد، refuser يرفض، nier يفند. عندهم presque le même sens، nier et refuser. دوكا عندنا لي فيرب دو دوت هما افعال الشك، فيهم دوتي يشك، rejeter هو يرفض، nier يفند ولا يرفض، contester et refuser عندهم le même sens اللي هو toujours يرفض. عندنا pour les expressions هذو ثاني تحتاجوهم في la question de synthèse، شوفوا عليهم essayez même تحفظوهم كيما تاع لو تكست هيستوريك، الكلمات الاكثر تداولا كيف les expressions de l'opinion. عندنا être sûr يكون متأكد، être certain يعني جد متأكد، être convaincu يعني يكون مقتنع، être persuadé toujours كيما convaincu يكون مقتنع. il va de soi que يعني يشبه ولا كيما par exemple كيما نقولوا c'est pareil، il va de soi. il est vrai que صحيح، il est évident واضح. il me paraît que il me semble que هذا كيف كما يبدو لي، كما يظن، كما يبدو لي. هذا هو الشرح تاعها. à mon avis يعني من رأيي، d'après moi يعني على حسب رأيي. عندنا مو اي ارتيكولاتور دو ليزون، هذو اللي نستعملوهم باش نكتبوا ان تكست ولا فقره في لو تكست ارغومونتاتيف، اللي نستعملوهم pour séparer les paragraphes, le premier, le deuxième, le troisième. On peut utiliser en premier lieu, premièrement, d'abord, tout d'abord, d'une part, ou là pour commencer. هذا c'est pour le premier argument. نديرو une petite introduction ونبداو نديرو le premier argument تاعنا. نديرو les articulations واحد من هذو، ماشي 2 ولا 3 mais un seul articulateur. On fout le deuxième argument. En deuxième lieu, لكن درنا en premier lieu في le premier argument، نديرو en deuxième lieu, en second lieu, en troisième lieu. وقتها نديرو la différence entre second et deuxième كي يكونوا par exemple عندنا par exemple نقولوا زوج حوايج هذاك واش صرا ما كانش ان troisième نقولوا second، بصح deuxième كي تكون صرات une troisième chose كي نجيو نقولوا en deuxième lieu
كي تكون اون تروازيام ما نقدروش نقولوا اون سكون، يعني ما يكونش ان اوتر ارغومون اللي يكون تروازيام بعد اونفان. يعني دوزيام هو سكون هو سي لو ديرني. كيما نعطيكم ان اكزامبل باش تفهموا على واه نقولوا لا سكوند غير مونديال، الحرب العالميه الثانيه، باسكو هي لا ديرنيير، ما كانتش اون تروازيام غير مونديال. سينو من بعد لو كان تكون بعيد الشر راح تكون لا دوزيام غير مونديال اي بوي لا تروازيام غير، ما نقدروش نقولوا عليها لا سكوند. دونك كي نقولوا سكون سي بون، ما نقدروش نزيدوا حاجه بعدها اللي هي تروازيام ابار اونفان. C'est ça la différence. Qui dire au second, me dire en troisième. Maintenant, qui dire premièrement, dire deuxièmement et troisièmement. La dernière, d'abord, tout d'abord, dire d'autre part, ensuite, après, par ailleurs, aussi, en outre, de plus, également. Donc, dirons le deuxième argument. Quand il s'agit du troisième, le dernier argument, قلت لكم لو troisième غير كي نديرو par exemple deuxième ولا من هذو. Dernier argument, en dernier lieu, pour finir, enfin, finalement et pour conclure. هذا في الاستنتاج pour conclure. هذو ce qui concerne les articulateurs de liaison. هذا le tableau on choisit les بزاف نستعملوهم هما d'abord, ensuite, enfin. Mais on peut varier, نقدروا ننوعوا، نزيدوا نحفظوا quelques-uns من هذو. نفوتوا الكلمات الأكثر تداولا ولا لو ليكسيك تاع لاكور اي لو ديزاكور، يعني تاع الأنصار والمعارضين. هاد لو ليكسيك، هاد القاموس راني شرحته باللغة العربية باش تقدروا تفهموا ويترسخ مليح في الذهن. عندنا لاكور اي لو ديزاكور، منا بور منا كونتر. عندنا الانصار نسميوهم لي بارتيزان، لي زادبت ثاني نسميوهم لي ديفونسور، المدافعون على الرأي ولا المتتبعون لي زادبت. في الجهة المقابلة لي بارتيزان العكس تاع لي زوبوزون المعارضين، ولا لي زادفيرسير الخصوم، ولا لي زنمي الاعداء تاع هذيك الفكرة، ولا لي ديتراكتور المنتقدين، ولا لي كريتيك. ان كريتيك هو لو ديتراكتور، هو الذي ينتقد الفكرة. عندنا quelques mots ثاني اللي تابعين لاكور. لي بيانفي الفوائد، باغ اكزومبل كي نحكيو على لو سبور نقولوا لي بيانفي دو سبور، فوائد الرياضة. لي بينيفيس الارباح، لوتيليتي المنفعة. فافورابل يعني موافق ولا حاجة مليحة، فافورابل. بينيفيك مفيد. soutien le verbe soutenir يدعم، هنا يدعمون soutien ENT. يدافعون défendre c'est le verbe défendre. عندنا منا le désaccord، عندنا les dangers، par exemple les dangers de la consommation de la cigarette. les méfaits المساوئ toujours، هذو toujours نديروهم quand on est contre une idée. عندنا les inconvénients سلبيات، les désavantages العيوب. défavorable هو عكس favorable وهو غير مواتي. les adverses l'adverse هو العكس. nuisible مضر، nuisible pour la santé مضر للصحة. عدائي hostile. rétroque يردون، هنا في المحادثة تاعنا نقولوا ceux qui sont contre rétroque يردون على الذين pour. يعترضون object. يستنكرون، هنا كامل لي فيرب مصرفين مع il باسكو اون جينيرال راح يكونوا دو جروب عليها نصرفوا في لو بلوريال. دينونس يستنكرون، دينونسي هذه شفناها بزاف في لو تكست هيستوريك. اي سانسورج يحتجون. هادو هما لي مو لي بوكو بلوس تستعملوهم في لو تكست ارغومونتاتيف تاعكم. هنا نكون وصلنا لا فان دو لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا وجيسبر تكونوا استفدتوا منها. on se retrouve inchallah pour un autre cours ولا une production ولا je sais pas في le programme واش يكون. وراح ندير لكم les articulateurs logiques, cause, conséquence, opposition, concision et but في les prochains cours. وهنا on enchaîne les sujets هكا باش ما نرجعوش خلاص لي كور وما يكونش ان بروبليم نقعد ندير في لي كور و vous demander les sujets. نتمنى لكم التوفيق، ركزوا مليح وشاك جور ديروا
نظرة صغيرة على الفرنسية. نتمنى لكم توجور التوفيق و on se retrouve في une autre vidéo. سلام.